सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा हो या इसे कम करने की कोशिश की जा रही हो तो फरीकैन मुशावरत के लिए जिस शख्सियत के दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचते हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, ये तो मोहब्बत है सब लोगों की कि वो इज्जत देते हैं। जी। मैंने किसी को क्या मशवरा देना है, आप जानते ही हैं मुझे, आप तो मेरे क्लास फेलो भी हैं। चौधरी साहब मैं तो आपका बच्चा हूँ जनाब। ਤੁਸੀਂ FC कॉलेज नहीं पढ़े? नहीं जनाब, मैं FC कॉलेज नहीं, मैं इस्लामाबाद कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना है आप FC कॉलेज पढ़े हुए हैं। हाय। चौधरी साहब अगर मैं FC कॉलेज में भी पढ़ा हूँ तो आपकी और मेरी उम्र में तो बहुत फ़र्क है ना। क्या? FC कॉलेज जो भी पढ़ा हो वो क्लास फेलो ही होते हैं। चौधरी साहब, इस तरह तो मैं भी आपका क्लास फेलो हूँ। मैंने FC कॉलेज के ग्राउंड में बहुत मैच खेले। तो गौरी साहब, पढ़ने की बात और होती है। इस तरह तो कल कलां को कोई शकरकंदी बेचने वाला कह देगा कि मैं आपका क्लास फेलो हूँ, मैं आपके कॉलेज के सामने शकरकंदी बेचता रहा हूँ। तो बात ये है अली मुमताज़ साहब कि ये जो लोग मशवरा लेने के लिए आते हैं ये तो उनकी मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल हूँ। चौधरी साहब ये आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, वरना सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में आपका बड़ा अहम रोल है। ऐसी तो हर जमात के लोग आपसे मशवरा लेने के लिए नहीं आ जाते ना। हाँ जी। वाकई चौधरी साहब, आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, हमें भी ये फार्मूला समझा दें। अली मुमताज़ साहब, ये गोगा जी दे कान कटा छड़े जे। और भाई मैं बता तो रहा हूँ, मोहब्बत है लोगों की, वरना मैं कोई परात पकड़ के अपने दरवाजे के आगे खड़ा होके आवाज नहीं लगाता, बालो कुड़ियो मशवरे वंडी दे लई जाओ। चौधरी साहब, ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। अब बच्चे दो दो तीन तीन बार चीज लाई ने जे। यार अली मुमताज़ साहब, अब ये किस तरह के लोगों को दानिश्वर कहते हैं? कभी डर नहीं लगा आपको कि किसी असली दानिश्वर की बददुआ ही ना लग जाए? तो बेटा, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही वजह है, वो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत की गिदड़ सिंगी बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये गिदड़ सिंगी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो यही है। बिल्कुल। वो क्या, अमजद इस्लाम अमजद मरहूम का शेर है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो यार ये दानिश्वर को बकर मंडियों ले गए हैं। ये तो गल समझते नहीं जो अली मुमताज़ साहब जी ये दानिश्वर दे गए तो कोई भांडे ही ले लो। नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुद शायरी से बड़ी दिलचस्पी है। मुझे तो बारिश का वो शेर भी बहुत अच्छा लगता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। अली मुमताज़ साहब जी इस मुंडे नूं तुसीं कोई चाह चू लैन नहीं भेज सकदे? यार ये इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है और ये बीच में ਇਹਦੀ बारिश ही नहीं बंद होने दी। चौधरी साहब, वो चाह वाला मुंडा हो रहे, मैं सिर्फ बोतल लैन जाना। चौधरी साहब इन्हें छोड़ें, आप ये बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी से जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? अली मुमताज़ साहब, तुसी पार्टियां अखबारां पढ़दे हो, आपने पूरी खबर नहीं पढ़ी? खबर पड़ी थी चौधरी साहब, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई? और सिर्फ मुलाकात ही लिखी सी, बाकी खबर नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। मैंने तो काफ़ी लंबी खबर लिखवा के भेजी थी। बहरहाल आपको दोबारा बता देता हूँ। जी जी। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा है।
تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے صحت طبیعت کا پوچھا ہے، واہ پھر میں نے صحت طبیعت پوچھی ہے، واہ 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 پھر میں نے شافع سے کہا کہ یہ لوگ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی روٹی شوٹی کا بندوبست کرو۔ اچھا تو فواد چوہری نے بتایا کہ نہیں چوہری صاحب، روٹی بعد جو کھاواں گے پہلے ذرا ساڑھے نال کو 2-3 تصویراں سے بنواؤ۔ چودھری صاحب کچھ سیاست پہ بات نہیں ہوئی؟ فواد صاحب نے تو بتایا کہ چودھری صاحب نے بڑے مفید مشورے دیے۔ سیاست پہ انہوں نے کیا بات کرنی تھی، وہ تو میں نے ان سے کہا کہ فواد چوہری صاحب بڑا تہاڈا پتل دی گڑوی ورگا منہ ہے، وہ گل بھی کرو گے اور سخت جہا منہ کر کے بیٹھے ہی رہنا جی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مفاہمت کروانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے آپ سے رہنمائی لینے آئے ہیں۔ میں نے پھر شافع سے کہا کہ کھانا تھوڑا لیٹ کر دے یار، ذرا میں نے ان کو مشورے دے دیا۔ تو پھر چودھری صاحب کیا مشورہ دیا آپ نے؟ میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ چودھری صاحب وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ وہ بس اسی گلوں شعر بھی ادھر ادھر ہو گیا نا۔ وہ میں نے کہا تھا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ چودھری صاحب یہ علامہ صاحب کا دوسرا شعر ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ او یار چھڑ دیو، انٹرویو کرنا یا مشاعرہ شروع کر دیتے۔ بات سیدھی ہے، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ دونوں کشتیوں میں پائے نہ رکھیں، آپ دونوں طرح سے کھیل رہے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ دونوں پارٹیاں کہہ دینے ساڈا پلیئر ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب آپ نے ان کو کوئی مشورہ نہیں دیا؟ یار یہ مشورہ ہی دی ہے، اور میں نے کیا ویڈیو گیم دا ٹوکن دیتا انہوں نے۔ میں نے انہیں یہی مشورہ دیا ہے۔ میری تو ساری زندگی کی سیاست ایک ہی لفظ کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ہے مفاہمت، جس کی اس وقت بھی ملک کو اشد ضرورت ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں کیا رکھا ہوا ہے، اس سے دیکھیں ملک بھی کمزور ہوتا ہے اور عوام کی پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں۔ تو کیا صرف فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے؟ عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا؟ یار انہاں کیڑا منہ چ گھنگڑیاں پائیاں